চারদিকে অথই পানি, মাঝখানে এক টুকরো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। একসময় সন্ধ্যা নামলে যেখানে নেমে আসতো ঘুটঘুটে অন্ধকার, মানুষের একমাত্র পরিচয় ছিল ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা, সেই অবহেলিত দ্বীপে এখন ঢালা হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। কল্পনা করতে পারেন, বাংলাদেশের মানচিত্রের একেবারে এক কোনায় পড়ে থাকা একটি দ্বীপে এখন বিনিয়োগ হচ্ছে পাক্কা 12,000 কোটি টাকা বা $1 বিলিয়ন। আসসালামু আলাইকুম दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। মনপুরা टापू की बात है भाई साहब, बहुत बड़ी खबर है। ये पद्मा जो रिवर है उसके मिडल पर है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर। इसके साथ डीप सी पोर्ट भी लगता है। चिटागोंग जो कॉक्स बाजार पोर्ट है चिटागोंग की, वो भी इसके साथ ही लगती है। तो ये इसकी जो लोकेशन है बहुत ही आइसोलेटेड, यानी तन्हा अकेले जंगलों में। इसके पास कुछ जाता नहीं था रात को, दिन में भी टाइमली जाते थे, आ जाते थे, क्योंकि बैकवर्ड एरिया इसको समझा जाता था। लेकिन अब मुनपुरा जो टापू है, आइसलैंड है, इसको सिंगापुर की तर्ज पर, इसको दुनिया के खूबसूरत आइसलैंड बनाने की तरफ अब बांग्लादेश दोस्तों चल पड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर $1 बिलियन चाइनीज जो फैशन इंडस्ट्री है वो वहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फिर टूरिज्म जो बांग्लादेश का सेक्टर है वो इसके ऊपर दोस्तों काम करने जा रहा है। यानी ये मोनपुरा जो टापू है जो पद्मा रिवर के मिडल में है, और दोस्तों इसको अब एक ऐसा खूबसूरत स्पॉट बनाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश का एक साइन मार्टिन टापू भी तो है ना, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं होती रही हैं पास्ट में कि भाई ये अमेरिकन को दे देंगे, यहाँ पर नेवल बेस बनेगा, ये होगा वो होगा। वो भी बहुत खूबसूरत है। कभी म्यांमार कहता है कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है, हम इसके ऊपर कब्जा जमाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मोनपुरा टापू है, ये इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये देखते हैं। बांग्लादेशियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। চারদিকে অথই পানি, আর মাঝখানে এক টুকরো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। একসময় সন্ধ্যা নামলে যেখানে নেমে আসতো ঘুটঘুটে অন্ধকার, মানুষের একমাত্র পরিচয় ছিল ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা, সেই অবহেলিত দ্বীপে এখন ঢালা হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। কল্পনা করতে পারেন, বাংলাদেশের মানচিত্রের একেবারে এক কোনায় পড়ে থাকা একটি দ্বীপে এখন বিনিয়োগ হচ্ছে পাক্কা 12,000 কোটি টাকা বা $1 বিলিয়ন। মাটির নিচে লুকিয়ে আছে ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের এক বিশাল ভাণ্ডার, আর সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠছে এক নতুন ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতির হাব। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন, এটি কোনো রূপকথার গল্প নয়, এটি বাংলাদেশেরই এক জাদুকরী পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র। যে দ্বীপের নাম শুনলে একসময় মানুষ বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবত, সেই দ্বীপই এখন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে। কিভাবে রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে এই দ্বীপের ভাগ্য, কারা ঢালছে এত টাকা, আর কি এমন গুপ্তধন লুকিয়ে আছে এই মাটির নিচে যা পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারাটাই বদলে দিতে পারে। মেঘনা নদীর মোহনায় এবং বঙ্গোপসাগরের ঠিক কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা এই রহস্যময় ভূখণ্ডের নাম মনপুরা। ভোলা জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় 80 কিলোমিটার দূরের এই দ্বীপটির একটা রোমাঞ্চকর ইতিহাস আছে। সরকারি নথি আর স্থানীয়দের মতে আজ থেকে প্রায় 800 বছর আগে এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ পর্তুগিজ জলদস্যুরা এই এলাকাটিকে তাদের আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করত। মনপুরা নামটির পেছনেও আছে এক লোমহর্ষক কাহিনী। জনশ্রুতি আছে মন গাজী নামের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এই দ্বীপটি ইজারা নিয়েছিলেন, কিন্তু একদিন এক ভয়ঙ্কর বাঘের আক্রমণে তার মৃত্যু হয়। সেই মন গাজীর নাম অনুসারেই এই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের নামকরণ করা হয় মনপুরা। ব্রিটিশ আমল থেকেই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মনপুরা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ বাণিজ্যিক চেকপয়েন্ট, কারণ এর 3 দিকে মেঘনা নদী আর একদিকে বিশাল বঙ্গোপসাগর। কিন্তু যুগের সাথে সাথে এই দ্বীপটি যেন তার জৌলুস হারাতে বসেছিল। কয়েক বছর আগেও এই দ্বীপের মানুষের সন্ধ্যা কাটত জেনারেটরের টিমটিমে আলো কিংবা কুপির উপর ভরসা করে। কিন্তু এই অন্ধকারে ঢাকা দ্বীপটিতে হঠাৎ করেই যেন জাদুর কাঠি ছোঁয়ানো হলো, আর এই জাদুর কাঠির নাম হলো বিদ্যুৎ।
সাবমেরিন কেবল প্রযুক্তির মাধ্যমে নদীর তলদেশ দিয়ে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ যখন এই দ্বীপে পৌঁছালো, তখন শুধু অন্ধকারই দূর হলো না, খুলে গেল এক বিশাল অর্থনীতির দরজা। বাংলাদেশের প্রকৌশল খাতের এই অসামান্য সাফল্যের পরই মনপুরার দিকে নজর পড়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের। নির্বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ আসার পরপরই এই এলাকায় জমির দাম হুহু করে বাড়তে থাকে। শুরু হয় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আনাগোনা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে মনপুরায় এখন গড়ে উঠছে একটি আধুনিক ইকোনমিক্যাল জোন বা অর্থনৈতিক অঞ্চল। আর এখানে সবচেয়ে বড় চমকটা দেখিয়েছে চীনের বিখ্যাত কোম্পানি লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ। তারা এই দ্বীপে প্রায় $1 বিলিয়ন অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় 12,000 কোটি টাকার বিশাল বিনিয়োগ নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের লক্ষ্য মনপুরাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক শিল্প নগরীতে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, बांग्लादेश मीडिया की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी मोनपोरा टापू के ऊपर। याद है जब ये पद्मा रिवर का पद्मा ब्रिज बना था, तो इसके ऊपर भी ये एक ऐसा माइलस्टोन है बांग्लादेश का कि इसमें रेवोल्यूशनरी, वो कहते हैं ना कि एक रेवेन्यू जनरेट हुआ टोल टैक्स के मद में। और वैसे भी देखें, जो पद्मा जब ब्रिज बना तो इससे जो फासले हैं वो घंटों के मिनटों में होने लगे, यानी जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अब ये देखें, जो ये टापू है मोनपुरा, अगर ये इसके ऊपर काम होता है, इसको डेवलप कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा और भी फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली भी। अब देखिए, बांग्लादेश टूरिज्म सेक्टर से पैसा जनरेट करना चाहता है, बांग्लादेश फ़ायदा उठाना चाहता है इस टापू से। जिस तरह से वो कोक्स बाजार हो गया, बरिशाल हो गया, ढाका की कुछ झील हैं, ये हो गई। अब इसी तरह मोनपुरा टापू, अब इसमें देखें जो चाइनीज़ हैं वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। ये छोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों। चाइनीज़ बांग्लादेश के साथ, वैसे ही चाइना बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद, वो अब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन नई हुकूमत है, ज़रा टाइम लेगी। ये नए जो मंसूबे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए ज़ाहिर बात है बिल पास करना होता है, और फिर दूसरे ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, और चाइना के साथ भी। तो आपका दोस्तों इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।